Da li ste ikada vidjeli da voditeljka uživo napusti sopstvenu emisiju? Da li ste ikada čuli da neko javno kaže: boli me uvo, da li je čovjek bolestan, da li je živ, da li leti u oblake? Ono što se dogodilo u emisiji Narod pita na TV Pinku nije bio samo sukob, to je bio potpuni kolaps, uživo, pred milionima gledalaca. Voditeljka Ana Radulović je iz neverice ustala i napustila svoju stolicu, a kamere su nastavile da snimaju. Zašto? Zato što je jedna gošća izgovorila reči za koje niko nije verovao da će čuti. I zato što je Ana pred kamerama javno pročitala privatne poruke, koje su sve okrenule na glavačke. Ko je u pravu, ko laže i zašto je jedna mlada žena spremna da kaže da je boli uvo za čoveka koji boluje od karcinoma. Ovo nije reality, ovo je surova stvarnost. Ostanite do kraja, jer ono što sledi je šok za koje niste spremni. I za kraj jedno pitanje za vas. Da li postoji granica bezobrazluka koju niko ne sme da pređe? Ili smo svi mi postali ravnodušni? Pišite nam u komentarima. Vaše mišljenje nas zanima. Lajkujte, podelite i uključite se u diskusiju. Sinoćna emisija Narod pita na televiziji Pink biće upamćena kao jedna od najburnijih i najneverovatnijih u istoriji ovog popularnog formata. Ono što je trebalo da bude još jedna u nizu društveno-političkih emisija u koje se građani pitaju i traže odgovore, pretvorilo se u pravu dramu kakva se viđa samo u najluđim reality programima. Gosti večeri bili su Teodora Delić, Sofija Ničijević i Lepi Mića, 3 imena koje su već odavno poznata široj javnosti, ali ono što su doneli u studiju u Šimanovcima prevazišlo je sva očekivanja. Od samog početka emisije u vazduhu se mogla osjetiti napetost. Atmosfera je bila zagušljiva, pogledi oštri, a reči su se upotrebljavale kao oružje. Međutim, niko nije mogao da predvidi da će doći do trenutka kada će voditeljka Ana Radulović, iskusna profesionalka koja je vodila mnoge teške teme, jednostavno ustati i napustiti svoju stolicu. Sve je počelo kada je u jednoj od burnih rasprava pokrenuta tema o odnosu Sofije Ničijević sa znatno starijim muškarcem po imenu Dane. Ovo nije bila nova tema. Sofija se već ranije susretala sa pitanjima o svom odnosu sa ovim čovekom, ali je sinoć sve došlo na naplatu. Naime, Sofija je javno priznala da je Dane uplaćivao novac, ali je to prikazala kao nešto beznačajno, gotovo kao šalu. Njene reči odjeknule su poput groma. Dane je neko ko mi je uplaćivao novac. Ja sam se sprdala. Mene boli uvo za njega. Ne interesuje me. Ova hladnokrvna izjava izgovorena bez trunke emocija bila je tek u uvodu ono što će uslediti. Sofija je nastavila u istom tonu, pokazujući potpuni nedostatak empatije prema čoveku za kojeg je i sama potvrdila da je ozbiljno bolestan. Lepi Mića, poznat po svom oštrom jeziku i principijalnim stavovima, nije mogao da prećuti. On je odmah reagovao i žestoko osudio Sofijino ponašanje, podsjećajući je na ozbiljnost situacije. Mića je istakao da Sofija nije uzimala novac od bilo koga, već od čoveka koji ima 70 godina i koji se bori sa teškom bolešću. Njegove reči su bile oštre i direktne. Kako se ona osuđuje da bude tako ravnodušna prema nekome kojoj je na svoj način pomagao. Međutim, ono što je Sofija izgovorila nakon toga zaprepastilo je sve prisutne, uključujući samog Lepog Miću. Ona je hladno izjavila: nije mi greota i nije mi žao, jer je on prevarant koji vas je prevario, da je bio intiman sa mnom. Boli me uvo da li je bolestan, da li je živ, da li leti u oblake. Ove reči su, kako prenosi većina medija, izazvale potpuni šok u studiju. Teodora Delić, koja je također bila gošća, odmah je reagovala, istakavši da je Sofija bezdušno koristila bolesnog čoveka. Teodora, koja ni sama nije strana kontroverzama, ovog puta nije krila svoje zgražavanje.
Ono što je naročito potresno jeste činjenica da je Sofija tokom iste emisije potvrdila da je Ane zaista bolovo od karcinoma i da dalje osjeća posljedice te bolesti. Rekla je da je star i da otežano hoda. Uprkos tome, njen stav je ostao nepromenjen. Ovo je otvorilo mnoga pitanja, kako neko može da bude toliko otuđen od ljudske patnje. Da li je u pitanju samo pokušaj da se odbrani ili zaista postoji potpuni nedostatak empatije? Ipak najveći šok u studiju slijedio je kada je voditeljka Ana Radulović odlučila da preduzme drastičan potez. Ana, koja do tog trenutka profesionalno vodila emisiju, odlučila da je pred kamerama razotkrije Sofijine laži. Ona je javno pročitala privatne poruke koje je Sofija slala Danetu. U tim porukama, koje su prema rečima Ane bile na makedonskom jeziku, jasno se vidi da Sofija Danetu piše da ga voli. Šta više, Ana je otkrila i tačan datum od kada datira njihova veza, u kojoj se Sofija navodi kao njegova supruga. Nešto što je Sofija do tada uporno demantovala. Ovo je bio trenutak istine. Suočena sa nepobitnim dokazima, Sofija nije mogla da porekne autentičnost poruka, ali je pokušala da se opravda na najbizarniji mogući način. Ona je tvrdila da nikada nije napisala reči ljubavi na srpskom jeziku, već isključivo na makedonskom. Ovo pravdanje, koje više ličilo na pokušaj izvlačenja nego na iskreno priznanje, bilo je previše čak i za iskusnu voditeljku. Ana Radulović od muke, šoka i neverice zbog ovakvog ponašanja i pravdanja na kratko napustila svoju stolicu i studio. Ovaj potez Ane Radulović govori o tome koliko je situacija bila ozbiljna. Voditeljka koja je navikla na različite izazove, ovog puta nije mogla da sakrije svoje emocije. Njeno napuštanje studija bio je tihi, ali snažan protest protiv onoga što je čula. Publika je ostala bez daha, a kamere su nastavile da snimaju praznu stolicu, što je dodatno pojačalo dramatičnost trenutka. Ubrzo potom Ana se vratila i pokušala da nastavi emisiju, ali atmosfera bila nepovratno narušena. Ova emisija Narod pita postala je trenutni hit na društvenim mrežama. Gledaoci su podeljeni, jedni osuđuju Sofijino ponašanje, drugi smatraju da je Ana Radulović ispravno postupila što je razotkrila laži, a treći su jednostavno zgroženi celom situacijom. Ono što je sigurno jeste da je ova emisija pokazala koliko su mediji i reality programi postali sirovi i nepredvidivi. Da bi razumeli punu težinu ovog skandala, moramo se vratiti nekoliko meseci unazad. Odnos Sofije Anićijević i Daneta nije nešto što se pojavilo tokom noći. Njihova veza, ili kako god da je nazovemo, već duže vreme je predmet interesovanja javnosti. Naročito od kad su se pojavile prve informacije da je on finansijski pomagao. Sofija u početku demantovala bilo kakvu intimnu vezu, ali je kasnije priznala da su se viđali. Međutim, njeni stavovi su se često menjali, što je kod publike stvorilo utisak da nije bila u potpunosti iskrena. Postoje snimci na kojima se vidi Sofija kako uživa sa Danetom u Skoplju, a pojavile su se i prepiske koje su dodatno zakomplikovale celu priču. U jednom trenutku Sofija je čak potvrdila da je noćila u njegovom stanu. Sve ove informacije stvarale su sliku odnosa koji nije bio tako beznačajan kao što ona pokušavala da prikaže. Sa druge strane, Dane se također uključivao javnost. On je uživo priznao da je bio intiman sa Sofijom, ali je za razliku od nje pokazivao više uzdržanosti. Njegovo uključenje uživo u emisiju navodno je razbesnilo Sofiju, što ukazuje na to da je ona želela da drži kontrolu pod narativom. Ono što je posebno zabrinjavajuće u celoj ovoj priči jeste potpuno odsustvo empatije koje je Sofija pokazala prema čoveku koji boluje od karcinoma. U današnjem svetu, gdje se sve više govori o važnosti mentalnog zdravlja i ljudskosti, ovakva izjava deluje kao korak unazad. Da li je moguće da je Sofija toliko ogorčena na Daneta
navodne izdaje ili prevare, da je izgubila svaki osjećaj za ljudsku patnju. Njeni navodi da je on prevarant i da je prevario javnost, da je bio intiman sa njom, mogu se tumačiti kao pokušaj da sebe prikaže kao žrtvu. Međutim, činjenica je da je javno pročitala poruke u kojima ga naziva suprugom i piše mu da ga voli, govori suprotno. Sa druge strane, Lepi Mića je tokom cele emisije delovao kao glas razuma. Njegovo insistiranje na tome da je Sofija uzimala novac od bolesnog starca nije bilo samo optuživanje, već i podsjećanje na osnovne ljudske vrednosti. On je jasno stavio do znanja da nije u pitanju partner od 30 godina, već čovek od 70 koji se bori sa teškom bolešću. Njegova patnja, poput onog kako bi se Sofija osjećala da ima ćerku koja se ovako ponaša, dodatno je produbila emocionalni naboj u studiju. Sofija je na to odgovorila da je to pitanje za njenu majku, dodajući da joj se podižu pratioci da dobija poruke podrške. Ova izjava otkriva njen pogled na celu situaciju. Za nju izgleda ovo je samo još jedan od načina da se afirmiše u javnosti, bez obzira na posljedice. Teodora Delić, koja je poznata po svom oštrom jeziku, ovog puta je svoju oštrinu usmerila na osudu Sofijinog ponašanja. Njen stav je bio jasan. Sofija je iskoristila bolesnog čoveka. Ovo je naročito značajno jer Teodora i Sofija dolaze iz istog reality okruženja i često su bile u sukobu. Međutim, ovog puta Teodora je uspjela da ostavi po strani lične animozitete i fokusira se na suštinu problema. Reakcije publike na društvenim mrežama su očekivano burne. Mnogi komentarišu Sofijin bezobrazluk i pozivaju na bojkot, dok drugi smatraju da je Ana Radulović preterana jer je javno čitala privatne poruke. Međutim, većina se slaže da je Sofijina izjava o Danetu bila neprihvatljiva. Ova emisija je otvorila šira pitanja o tome kakve vrednosti promovišemo u medijima. Da li je ovakvo ponašanje postalo normalno? Da li smo kao društvo toliko otupeli da nas ovakve izjave više ne šokiraju? Činjenica da je jedna mlada žena spremna da javno kaže da je boli uvo za život i smrt bolesnog čoveka govori o dubokom moralnom rasulu, koji se nažalost sve češće viđa na našim ekranima. Šta se sve krilo iza poruka koje je Ana pročitala? One nisu bile samo puke reči, one su bile dokaz. Dokaz da se Sofija nije samo sprdala kako je tvrdila. One su otkrile da je postojala emotivna povezanost, ili barem pokušaj da se ona prikaže. Činjenica da su poruke pisane na makedonskom jeziku dodatno intrigantna. Da li je Sofija namerno koristila makedonski kako bi prikrila sadržaj od javnosti, ili je to bio jezik kojim su komunicirali? Ovo pitanje ostaje bez odgovora, ali svakako dodaje dodatnu dozu misterije celoj aferi. Kada je Ana Radulović izgovorila te reči naglas, u studiju zavladala tišina. Bila je to tišina koja je više govorila od bilo kakvih reči. Suočavanje sa istinom, sa dokumentovanim dokazima, bilo je previše za Sofiju. Njen pokušaj da se opravda time što poruke nisu bile na srpskom jeziku, djelovalo je kao očajnički čin. Ana, koja je sve to morala da sasluša, jednostavno nije mogla više. Njeno napuštanje studija nije bio hir. To je bila reakcija na nešto što je prevazišlo granice dobrog ukusa i ljudskog razuma. U vrtlogu svih ovih dešavanja, iako je zaboraviti na glavnu žrtvu, Daneta, čovek od 70 godina koji se bori sa karcinomom, našao se u centru medijskog cirkusa. Njegovo ime se pominje na sve strane, njegova bolest se javno komentariše, a njegov privatni život je izložen javnom linču, bez obzira na to šta je istina o njihovom odnosu. Činjenica da se jedan bolesni starac ovako tretira u medijima je zabrinjavajuća. Da li iko uopšte razmišlja o tome kako se on osjeća i gleda sve ovo? Da li iko vodi računa o njegovom dostojanstvu? Ova epizoda Narod pita bit će upamćena kao trenutak
kada je televizijski šou prerastao granice. Ana Radulović svojom reakcijom poslala je jasnu poruku da ni profesionalci više ne mogu da tolerišu određene stvari. Njeno napuštanje studija je simboličan čin koji govori o tome da postoje granice koje se ne smeju preći, čak i u svetu realitija i senzacionalizma. Ova priča će se sigurno nastaviti, jer je jasno da je ovo samo jedan čin u dugoj drami koja se odvija pred očima javnosti. Ostaje nam da vidimo hoće li Sofija Anićijević preispitati svoje stavove ili će nastaviti da se brani na isti način. Jedno je sigurno. Publika neće zaboraviti reči koje su sinoć izgovorene, niti trenutak kada je voditeljka ustala i otišla. Na samom kraju pitanje koje se nameće je: gde je granica? U svetu u kom je pažnja postala valuta, da li smo spremni da žrtvujemo sve, pa i osnovnu ljudskost, zarad nekoliko sekundi slave? Sofijin slučaj je samo jedan u nizu, ali je zato možda i najupečatljiviji, jer je otkrio koliko smo daleko otišli. Dok budemo pratili dalji razvoj ove priče, jedno je sigurno. Narod pita, a mi svi zajedno tragamo za odgovorom. Podelite vaše mišljenje u komentarima i uključite se u diskusiju. Lajkujte i podelite ovaj video kako bismo zajedno došli do dna ove priče.